Malo grožđa i 2 klinčića dnevno čine čuda. Šta se dešava u telu kad počnete da ih pijete? Prijatelji, kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Sigurno ste ga već probali u toplim zimskim napicima ili u domaćim slasticama poput medenjaka. No sigurno ste ga, iako možda niste znali, bar u tragovima isprobali u zubnim pastama ili losionima za tijelo, pa čak i mirisnim parfemima. Klinčić je zapravo najčešće korišten kao začin toplog je mirisa, opor i aromatičan, slatkog je ukusa i veoma jak, no klinčić je i moćna, lekovita biljka. U nastavku ćemo govoriti o dobrobitima klinčića i grožđa, a obavezno ostanite sa nama do kraja videa jer ćemo sa vama podijeliti i zanimljiv i koristan recept. Grožđe je odlična voćka za odlično zdravlje organizma. Preporučuje se za čišćenje krvi, regulisanje probave, uklanjanje masnih naslaga, liječenje upala, probavnih organa, kao i kod reumatskih tegoba i kožnih alergija. Grožđe je jedno od najukusnijih i najhranjivijih namirnica koje možete priuštiti, a ljudi svih uzrasta ga obožavaju zbog njegovog ukusa i hranjive vrijednosti. Grožđe se može jesti u svežem ili suvom obliku, ali su cijenjeni i proizvodi koji nastaju njegovom preradom i koji zadržavaju lekovita svojstva kao što su vino, sok, džem, sirće, ekstrakt i ulje semena grožđa. Počevši od najstarijih civilizacija pa sve do danas, grožđe se najviše upotrebljava i gaji zbog proizvodnje vina, dok se manji deo koristi za ishranu u svežem ili suvom obliku. Postoje razne vrste grožđa koje se razlikuju po boji i sadržaju nutrijenata, kao što su zeleno, crveno, crno i žuto grožđe. Utjecaj grožđa na kardiovaskularni sistem. Postoji više razloga zašto je grožđe dobro za očuvanje vašeg zdravlja, srca i krvnih sudova. Zahvaljujući visokom sadržaju kalijuma, može utjecati na smanjenje povišenog krvnog pritiska. Povećanim unosom kalijuma povećava se eliminacija natrijuma i vode što smanjuje cirkulatorni volumen i utječe na smanjenje krvnog pritiska. Smanjen unos kalijuma u ishrani povezan je sa povećanim rizikom od hipertenzije, srčanih bolesti i nastanka infarkta miokarda. Još jedan efekat je smanjena apsorpcija holesterola iz hrane. Na taj način grožđe utječe na lipidni status i sprečava nastanak arteroskleroze. Može utjecati na regulaciju nivoa šećera u krvi. Grožđe sadrži oko 20 grama prostih ugljenih hidrata u jednoj šolji, što može zabrinuti osobe koje imaju problem sa regulacijom nivoa glukoze u krvi. Ipak, pokazano je da grožđe ima nizak glikemijski indeks. Niska vrijednost glikemijskog indeksa znači da se nivo glukoze u krvi postepeno povećava, što omogućava dobru regulaciju njegove koncentracije. Osim navedenog, pokazano je da grožđe sadrži jedinjenja koje smanjuju nivo šećera u krvi. Dijeta sa grožđem. Izgubite 5 kg u rekordnom roku. Ukoliko želite da očistite telo od toksina, počnite dijetalni režim ishrane. Ovo je naš predlog koji će unijeti novine u vašu ishranu i pokrenuti vam metabolizam. Održavanje dijete nije lako i ne može uspjeti svima, zbog toga ova dijeta je idealna. Ona traje samo 4 dana. Niste gladni, a možete izgubiti i do 5 kg. Uz to možete naučiti par trikova kako je najbolje kombinovati grožđe sa ostalim namirnicama. Kada birate grožđe, opredijelite se za ono sa košticama jer sadrži veće količine polifenola i pomaže pri zaustavljanju procesa starenja. Ono je namirnica koja djeluje na telo tako da ga osvežava, čisti i obnavlja. 5 dana uvrstite grožđe u vašu svakodnevnu prehranu kao dodatak jelima i vaš organizam će razliku osjetiti. Klinčić je nezaobilazan začin u indijskoj kuhinji, no jeste li znali da klinčić posjeduje mnoga lekovita svojstva?
Osim predivne arome koju daje slasticama u vrijeme Božića, klinčić ima jako antifugalno, antiseptičko i analgetičko djelovanje. Poznato je da čaj od klinčića ublažava bol i deluje antiseptički, no uz njega se vežu i mnoge druge dobrobiti o kojima pričamo u nastavku. Klinčić sadrži i vitamin C, vitamin K, mangan i dijetalna vlakna. Klinčić ljekovitost. Ublažava zubobolju i bolne desni. Zbog protuupalnih svojstava, mućkanje i grgljanje čaja od klinčića brzo će ublažiti bolove u usnoj šupljini, ali kod nekih može izazvati iritacije desni. Poboljšava probavu. Šoljica čaja od klinčića prije ručka ili večere pomoći će poboljšati probavu. Pomaže kod kožnih upala. Klinčić ima jaka protuupalna svojstva, što ga čini izvrsnim za liječenje infekcija i upala, te ubijanje bakterije i gljivica koje ih uzrokuju. Održavanje zdravlja kostiju. Iako su istraživanja još u početnoj fazi, pokazuju da uzimanje ekstrakta klinčića može poboljšati gustoću kostiju. Čaj od klinčića priprema. Za pripremu čaja od klinčića potrebno vam je svega nekoliko sastojaka. Ukoliko možete, za ovaj čaj koristite cijele klinčiće organskog porijekla. Također, ako vam čaj bude prejak, slobodno počnite s manjom količinom klinčića, primjerice 1 čajnom kašikom. Potrebni sastojci su 1 kašika cijelih organskih klinčića, 1 litar izvorske vode, šećer ili stevija. Priprema. Prokuhajte 1 litru vode pa ugasite vatru. Dodajte 1 kašiku cijelih klinčića. Ostavite da odstoji 20 minuta. Čaj zatim procijedite, a možete ga piti toplog ili hladnog. Ovaj recept dovoljan je za 4 šolje čaja, a možete ga držati u frižideru. Prilikom konzumacije poželjno je napraviti pauzu nakon svakih 5 dana, kako bi se organizam odmorio, a učinkovitost nakon pauze poboljšala. Pauza može trajati 2 dana, nakon koje opet možete piti čaj 5 dana i sve ponoviti. A mi sada prelazimo na recept koji će ojačati vaš organizam, ojačati imunitet i osigurati vam zdravlje pred zimu. Zdravo, dragi prijatelji i novi gosti moga kanala. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas sa vama dijelim jedan veoma jednostavan, brz, ukusan i zanimljiv recept. Recept za sve bolesti. Svi toksini izlaze iz tijela, stimuliše imunni sistem i jača krv. Kako bi vidjeli sve detalje pripreme, obavezno ostanite sa nama do kraja videa, a mi prelazimo na recept. Za ovaj recept, za početak, potrebno nam je 200 grama grožđa. Grožđe je od davnina poznato kao hrana bogova. Grožđe je bogat izvor minerala i hranjivih tvari kao što su bakar, željezo i mangan, svi potrebni za razvoj i čvrstoću kostiju. Ukoliko često jedete grožđe, spriječit ćete ili barem smanjiti probleme vezane za starenje, kao što su slabost kostiju, bolovi u zglobovima i osteoporoza. Mangan kojim grožđe obiluje u organizmu je neophodan i za pravilan metabolizam, izgradnju kostiju, vezivnog tkiva i stvaranje kolagena. Grožđe smanjuje rizik i od srčanog udara, tjera umor i jača vid. Nakon što ste oprali grožđe, sipajte ga u blender. Grožđu dodajte 1 kašičicu sušenih klinčića. Klinčiće stavite u blender i zatim sve zajedno izblendajte. Nakon što smo izblendali grožđe i klinčiće, vrijeme je da to procijedimo. Lajkujte ovaj video i podijelite ga sa prijateljima. Pišite mi u komentarima iz koje države me gledate, kako bi znala odakle mi najviše pregleda dolazi. Uz pomoć ovog brzog recepta pripremili ste zdrav i ukusan napitak koji će ojačati vaš organizam. Sve što je potrebno je da ga sipate u šolju i popijete. Značilo bi mi i kada biste mi napisali vaše utiske u komentarima.